ناظرین، عام انتخابات کی بات کریں گے۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں آج سے دائر ہو سکیں گی۔ اپیلوں کا عمل 3 جنوری تک جاری رہے گا۔ 10 جنوری تک اپیلیٹ ٹرائبیونلز میں اپیلوں پر سماعت اور فیصلے کیے جائیں گے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی۔ کاغذات واپس لینے کی تاریخ 12 جنوری ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کی فیصلوں پر اپیلیں آج سے دائر ہو سکیں گی۔ تحریک انصاف کو بڑا دھچکا۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی، مونس الہی، زلفی بخاری، اعظم سواتی، قاسم سوری، شہریار آفریدی سمیت کئی رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دی گئے۔ فواد چودھری اور ان کی اہلیہ کے کاغذات بھی مسترد ہو گئے۔ راولپنڈی این اے 57 سے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور شیخ راشد شفیق کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے۔ تحریک انصاف کے بانی سمیت کئی مرکزی رہنما الیکشن سے باہر۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے لاہور کے حلقہ این اے 122 اور میاں والی کے حلقے این اے 89 سے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ اعتراضات اٹھانے والے درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ اور نااہل ہیں۔ شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹے زین قریشی کے این اے 214 سے کاغذات مسترد کیے گئے۔ شاہ محمود قریشی کے این اے 151 اور پی پی 218 سے بھی کاغذات مسترد ہوئے۔ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو کے بھی کاغذات مسترد ہو گئے۔ منڈی بہاؤدین حلقہ این اے 69 سے چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ حماد اظہر کے پی پی 172 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ حلقہ این اے 130 لاہور سے تحریک انصاف کے رہنما یاسمین راشد کے کاغذات بھی مسترد۔ زلفی بخاری نے این اے 50 اٹک، جبکہ اعظم سواتی کے این اے 15 مانسہرہ سے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں۔ اعظم سواتی کے وکیل نے بتایا کہ سینیٹر اعظم خان سواتی کے کاغذات جعلی دستخط اور اشتہاری کے اعتراضات پر مسترد کیے گئے ہیں۔ راولپنڈی این اے 57 سے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور شیخ راشد شفیق کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے۔ این اے 263 سے قاسم سوری کے کاغذات مسترد ہوئے۔ اسد قیصر کے ثوابی پی کے 50 اور شہرام ترکئی کے پی کے 52 اور 53 سے کاغذات مسترد کیے گئے۔ سیالکوٹ کے حلقہ این اے 71 سے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کے کاغذات مسترد ہوئے۔ عمر ڈار کی اہلیہ عروبہ ڈار کے بھی این اے 71 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ جہلم سے سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودھری کے کاغذات مسترد ہوئے۔ فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ فواد کے کاغذات بھی مسترد ہوئے۔ حلقہ این اے 61 جہلم 2 سے تحریک انصاف کے میجر فیض کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ جمشید اقبال چیمہ اور ان کی اہلیہ کے این اے 129 سے کاغذات مسترد ہوئے۔ حلقہ این اے 61 سے سابق ایم پی اے راحیلہ مہدی، ان کے شوہر کرنل ریٹائرڈ انور آفریدی کے کاغذات مسترد ہوئے۔ حلقہ پی پی 40 سے سابق ایم پی اے طارق محمود ساہی، حلقہ این اے 69 سے ساجد احمد خان بھٹی، حلقہ پی پی 42 سے ساجد احمد خان بھٹی سابق پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی کے کاغذات مسترد ہوئے۔ این اے 69 سے سابق ایم این اے اعجاز چودھری کی اہلیہ زوبیہ اعجاز کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ این اے 35 اور پی کے 92 سے سابق وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کے کاغذات مسترد ہوئے۔ سرگودا این اے 82 سے نعیم حیدر، پی ٹی آئی کے حسنین دریشک اور علی رضا دریشک کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہوئے۔ کوٹ عباس سے پی ٹی آئی رہنما شوکت محمود بسرا کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ بی این پی کے سربراہ اختر مینگل کے کوئٹہ این اے 264 سے کاغذات مسترد ہوئے۔ ان کے کاغذات نامزدگی پر دبئی کا اقامہ ہولڈر ہونے کا اعتراض لگایا گیا۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ گزشتہ روز بلا کر یہ بتایا گیا کہ مری کے ریسٹ ہاؤس میں رہنے پر 942 روپے بقایا جات نہیں دیے تھے۔ 942 روپے نہ دینے پر مجھے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ ویڈیو پیغام میں شیخ رشید احمد نے کہا کہ یہ ایک مذاق ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اپنے حق کے لیے لڑوں گا۔ حلقہ این اے 56 اور 57 سے الیکشن لڑنا تھا۔ پی ٹی آئی ووٹرز کی بھی حمایت حاصل تھی۔ بلا کے بتایا گیا ہے کہ 12 سال پہلے مری کے کسی ریسٹ ہاؤس میں رہنے کی بنیاد پر مجھے، جس کی میں نے 942 روپے پیمنٹ نہیں کی، نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا گھٹیا مذاق ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں، جنہوں نے معاشی، سیاسی، اقتصادی طور پر اس ملک کو تباہ کر دیا، یہ دوبارہ لندن جائیں گے اور پی ڈی ایم کا وہ حشر ہوگا کہ ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ لندن جانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ ہم پاکستان میں جئیں گے، پاکستان میں مریں گے، پاکستان میں کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند رکھیں گے۔
खैबर पख्तूनख्वा में जनरल नशिस्तों पर जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी कौमी असम्बली के हल्का NA-32 पेशावर से मुस्तरद हुए। इसी पर मज़ीद बात करते हैं अलिशबा खटक से। जी अलिशबा, बताइएगा। बल की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी आम इंतखाबात की तैयारियां जारी है। जनरल नशिस्तों पर गुज़िश्ता रोज़ जो है कागजात नामजदगी की जो स्क्रूटनी का अमल था वो मुकम्मल हो गया था, जबकि मखसूस नशिस्तों के लिए 13 जनवरी तक तारीख में तोसी की गई थी। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो पेशावर में 87 कागजात जो है वो मुस्तरद किए गए थे। इसी तरह 590 जो है वो मंजूर कर दिए गए थे। सबसे ज़्यादा कागजात NA-32 में मुस्तरद किए गए थे, जिसकी तादाद 18 थी। इसी तरह NA-29 के लिए तमाम तर जो कागजात जमा कराए गए थे वो मंजूर किए गए हैं। और अगर मखसूस नशिस्तों की बात की जाए तो अब तक सूबाई असम्बली के लिए 100 से ज़ायद जो ख़वातीन हैं उनके कागजात मंजूर किए गए हैं और अक़लियती नशिस्तों पर 30 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर दिए गए हैं। हतमी जो शक्ल तमाम लिस्टों को दी जाएगी वो मखसूस नशिस्तों के स्क्रूटनी के अमल मुकम्मल होने के बाद दी जाएगी। जी आपको बताएं कि कश्मीर में गुड्डू पावर प्लांट में फनी खराबी के बायस लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से 500 kV की हाई ट्रांसमिशन लाइन मुतासिर हुई। मुताबिक बिजली लेन ट्रिप होने के बाद सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मजीद जानेंगे मुर्तज़ा मज़ारी से। बिल्कुल 8 घंटे गुजरने के बावजूद कश्मीर पावर प्लांट की जो बिजली की फराहमी है वो मुअत्तल हो गई है। 8 घंटे गुजरने के बावजूद ताहाल बिजली की फराहमी मुअत्तल है। 500 kV ट्रांसमिशन लाइन फनी खराबी के बायस ताहाल इस वक्त भी जो वाक़या पेश आया धुंध के बायस जो है पेश आया। मजीद में आपको बताता लूँ कश्मीर में इस वक्त जो बिजली की फराहमी ताहाल मुअत्तल है। अगर बात की जाए कश्मीर और उसके मज़ाफ़ात बख्शियापुर, बडानी, गुड्डू के समेत तमाम जो बिजली की फराहमी मुअत्तल होने के बायस कश्मीर में जो कारोबार है वो भी इस वक्त ठप होकर रह गया। मज़ीद मैं आपको बताता लूँ अगर बात की जाए इंटरनेट की सर्विस है वो भी मुअत्तल है। जी नाज़रीन, गलियों में कूड़ा करकट के ढेर, आलूदा पानी, सेहत व तालीम की सहूलियात भी नापैद। यह है रावलपिंडी का हल्का NA-55। अहले इलाका कहते हैं कि उम्मीदवार वोट लेकर चले जाते हैं लेकिन हमारे मसाइल जूं के तू हैं। तफसीलात इदरीस अब्बासी की रिपोर्ट में। रावलपिंडी में हल्का NA-55 सहाम के अवाम कहते हैं गुज़िश्ता 35 साल से अवामी नुमाइंदों को मुंतखब करते आए हैं लेकिन मसाइल हल नहीं हो रहे। किसी भी MNA ने इस इलाके पे कोई तवज्जो नहीं दी। आप इस रोड पे जाएं आपको 2-2 फुट के खड्डे नजर आएंगे। सीवरेज का कोई काम नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। आजकल फिर बिजली की लोड शेडिंग है। इतनी कौन सी क़यामत आ गई है कि बिजली की आजकल लोड शेडिंग है। दीवारों का हाल देख लो, सड़कों का हाल देख लो। आवाम इतनी तंग है इस जगह से, दीवारें गिरने वाली हैं। हमारे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं स्कूल के, हमें डर रहता है 24 घंटे के ये बच्चे दीवारें ही ना बच्चों के ऊपर आ जाए। हॉस्पिटल के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे तो कोई हॉस्पिटल है ही नहीं। हमारे जो भी यहाँ पे कोई बीमार होता है, कुछ भी होता है, उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। पानी का हमें ये मसला है जी कि पानी हमारा एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता। रावलपिंडी कौमी असम्बली के हल्का NA-55 के इलाके सहाम की आवाम ने अपने मसाइल के हल के लिए एक बार फिर सियासतदानों पे उम्मीद लगा ली। पानी, सेवरेज समेत दीगर बुनियादी मसाइल जो हल करेगा उसी को इस बार वोट देंगे। कैमरामैन अली हैदर के साथ इदरीस अब्बासी, GNN न्यूज़, रावलपिंडी।